pozdrav društvo, evo, kao što sam najavljivao par puta i govorio, doće, full oprema. Evo, došla je konačno ta kraljica Scania sa 80S u punoj opremi, mogu prvi put da kažem. A sad ćemo i skupa da pogledamo, evo, stranka je već došla po kamion. Naravno, ko ne bi uzeo ovakav kamion i koga ne bi odmah došlo da pokupi. Svako se raduje ovakvome, jel, kao dijete, jel, i mi smo ta neka djeca, svi vi isto što volite kamione, jel, kad nešto ovako poručite i kad kupite, naravno da želite što prije da dođete po njega i da ga probate. Evo, ja sam radio tu neki par videa, jel, da imam taj neki materijal za sebe, tako sad ćemo ga skupo pogledati. Na brzinu napravit ćemo jedan krug, i to je to sad. Ne znam kako će ispast, malo je štres, ali nije bitno šta je tu, idemo da vidimo taj kamion što je do sad najskuplji. I prvi put, evo, mogu da kažem da imamo kamion sa full opremom. Evo, ljudi moji, ne znam stvarno odakle bi krenuo. Evo, kao što vidite, znači, Scania sa 80S, full oprema, znači, evo, krenut ćemo sa prednje strane, imamo, znači, kompletno LED svjetla. Znači, kao što znate, kod Scanie možete uzeti ili na krovu ili na masi, na grilu. Ova dodatna svjetla, tako da ovdje imamo, znači, kompletno i na krovu i na masi. I još plus imamo, znači, ova gore dodatna mušterija se odabrala i za to. Naravno, imamo isto ove trube. Kamion je, kao vidite, crn, boja ko boja, nije loša, tako je stranka htjela. Kompletno na jascima, Durabright alu felgice, normalno. Ovdje je stranka isto htjela rezervni točak, evo, pa tako da je dobio isto i rezervni točak. Nije, znači, to je nekoj standardnoj opremi, znači, to isto sve dodatna oprema. E sad, idemo ovako, ljudi moji, znači, 780 KS unutra je 16,4 motor, V8, sad da li je to novi motor ili šta je, sigurno nešto malo dorađeno na njemu. Što se tiče konjaže, Scania ništa nije napravila, jel, to je taj 780 i ostao. Imamo novi super od Scania mjenjač, znači 12 brzina plus taj 13 overdrive. I tu možemo reći da je Scania skinula tu potrošnju, isto neki 3%. Novi retarder je isto unutra, pošto Scania isto imala manje više tih problema sa retarderom. I sad, još jednom da naglasim, znači ovo je najjači motor od Scania, znači serijski što ima. Jači nema, jel, 780 je najjači i to je to. Do nedavno je bila, jel, najjači kamion na tržištu, međutim više nije. Znači sad je Volvo jači od Scania za 10 konja. Idemo ovako da usporedimo. Znači Scania ima tih, ajmo da kažemo, jel, 8 cilindara, ja bi se odmah izabrao Scaniu. Ne veze što je Volvo i jači i šta ja znam, ali evo ja sam taj neki fan od Scania, ja bi uvijek radije izabrao sebi Scaniu, pogotovo V8 nego Volvo. Ali evo, kao što sam rekao, idemo da uporedimo, znači, ovo je 16,4 litara motor, imamo obrtni moment od 3700 Nm, dok Volvo FH16, znači sa 780, ovo sunce, od 780, znači, konja, ima motor od 17,3, znači 17,3 ljudi je unutra motor Volvo FH16 i obrtni moment je od 3800 Nm. Znači Scania ova ima 3700, dok Volvo ima, znači, obrtni moment od 3800 Nm. To je stvarno nevjerojatno za Volvo, ok, ajde taj 100 Nm, a manje više, ali evo, motor je stvarno nabuđen kod Volvo, znači veći volumen nego kod Scania. Idemo sad dalje, znači što se tiče opreme, stan klima je tu, naravno. Evo, kao što vidite, stranka je se izabrala da bude kompletno sve lakirano, čitav ramen je lakiran, rezervari su lakirani. Imamo pozadi, vi svi što vozite Scaniu, znate to koliko to znači kad Scania pozadi ima 4 jastuka. Ovdje imamo 4 jastuka. Vratovran su isto lakirani, ok, a manje više. Kao što sam rekao, ovdje imamo isto novi retarder. Scania imala jako ti nekakvi problema, moj prijatelj ima 780-ku.
isto SV8, već je 2 puta mu mijenja retardir. Znači jednom koči, jednom ne koči. Ovo je isto taj kamion što ima tu dodatnu GSR opremu, znači imamo sve te senzore za skretanje, kameru pozadi imamo. I to dodatno isto utječe na cijenu vozila. Sva ova novija vozila što imaju tu GSR opremu poskupila su drastično. Zbog toga je izmijenjena sva ova instrumentabla, je tu ubačena taj Kobjagi Hightech, ali to je kinesko smeće, svi vi znate da jako puno ima problema sa tim displejima. Ali eto, on to nama prodaje kao high-tech, ali uopšte nije dobro. Šta je tu je. Znači, sa ajde kažemo, potrošnja bi trebala da bude tako neki 27 litara po tim Scaniim nekim proračunima, što je, ljudi moji, jako malo za ovako jedan kamion, znači da imate V8 i 780 konjara, trošiti neki 27 litara, to će biti nevjerovatno, ali evo, tako je rečeno. Idemo da vidimo te boksove, što tu ima Scania. Ja bih stvarno volio jednom da probam ovaj kamion, što bi se reklo, sa 24 tona, da vidim kako to stvarno vuče. Jer ovo što se tu malo provozam po parkingu, isto je jako lijep ugođaj, jako lijepo za doživjeti, ali naravno volim jednom da poteram ovo čudo, sa tih 40 tona, da vidim kako se igra. Evo da vidimo te boksove neke što to Scania nudi. Tu je jedan boksić. Ovdje kod Scania inače dizalca i te sve ostale trafikancije. Ovdje imamo te za neke prljave stvari, mokre stvari, i tako isto ima sa druge strane kod Scania. Znači, kao što sam rekao, imamo duplu izolaciju, imamo isto ovu glavnu stopku za struju. Ovo isto ima, evo zaboravio sam da kažem, imamo dual sistem, znači kamion koji ima 4 baterije, tako da imate 2 baterije da bi mogli uvijek kamion da upalite, i imamo 2 baterije za sve potrošače, jer ovdje imamo, ajmo da kažemo, malo više potrošača, ovo vidite unutra, znači tu imamo isto i mikrovalnu, kafe mašinu i televizor. Znači 4 baterije imamo, evo. Pogledajte još jednom, i ovdje sad imamo, ne znam, ja nisam iđao do sad ovako, ovaj branik prednji da je ovako izbakčen, ne znam sad je li to novo, je li to kao neki novi model ili šta je, ne znam nija, ili je to isto ekstra se naruči. Ovaj kolega je konfigurirao kamion, evo objašnjava mi tu priču kako šta. Evo pogledajte još jednom, znači kamion je stvarno, evo, ja do sad nisam bolji vidio, ni pored boljeg bio. Još jednom da ponovim, ovo je od Scania serijski najjači motor što Scania ima. Idemo da vidimo još unutrašnjost, da se malo provozamo. Unutrašnjost naravno da je brutalna. Nažalost, to je sad sve normalno i standarda kod svih ovih novih kamiona, evo, ove instrumentable, da su ubačene samo ovi tableti. Zašto je to tako? Evo, sve zbog te silne GSR opreme, zbog tih senzora. Mora to tako biti, ne možemo ništa, jel da, tu protiv toga. Volan jako moćan, evo, kao što vidite, prošiven je s ovim crvenim koncem. Stvarno kamion je pun luksuza. Znači, evo, sjedište fotelja već sam pripremio koja se da okrenuti. Ovdje imamo jedan stolić, 2 kreveta. Recimo Scania ima jako moćan gornji krevet koji je, evo sad spustiti. Evo kao što vidite, znači jako moćan, jako debel krevet, jel, ovdje se može spavati. Mogu da kažem, nije kao u Volva što imate onu malu spužvicu što ne možete ništa, znači samo možete držati neku ostavu, jel, neke torbe. Ovdje imamo isto 2 subwoofera, ima jako dobro zvučnik, jel. Znači ovdje stranka je isto izabrala televizor, jel. Kao što vidite imamo tu televizor. Ovdje mogu da kažem da je ovo jako loša pozicija za televizor. Oni, ne znam zašto je, da li se može nije drugo staviti, možda se može se gurnuti pozadi, zašto ga još nisu pozadi gurnuli.
tu je loše od Scania odradila. Sad opet, da li se može toliko, ja sam spustio sjedište, evo, vjerujte mi kad se sjedište god digne da već zapinje ovdje za televizor. Recimo Volvo ima puno bolju stvar, svi znate ovdje ima znači nosač za televizor, tako da ne smeta ničemu. Druga stvar, evo sad ja ne znam kad sam spustio krevet da li se ono već bilo naslonilo na ovu. To je, ne znam zašto je to kod Scania tako, ali stvarno jako loše. Boksovi, ovdje imamo mikrovalnu, kao što vidite. I ovdje ima kafe mašina. Znači kamion je stvarno u fullu, evo, prvi puta da mogu reći da je kamion u fullu i da je stvarno kamion u fullu. Znači ovdje ne možemo ništa reći. Šiber naravno isto da je jako velik. Ima ovdje mjesta ljudi, ne mogu reći da nema, znači ima jako puno mjesta. Imamo frižider, ok, to je normalno, evo, ko što imaju ove sve S modeli. Jako puno veći nego ovaj što ima R model. Evo sad ću dignem krevet. Prije nego što dignem krevet, evo samo da vam pokažem, znači ovo sjedište je jako jednostavno za rukovoditi, znači jednostavno ovdje se digne, otkoči se i bit će samo malo teško, a neće biti sa jednom rukom, već je znači okrenuto. I sad ćemo evo pokazati da dignemo krevet, valjda neću televizor odvaliti. Evo recimo možete pogledati kako to izgleda kad je krevet dignut. Ovo je pravi madrac, imamo i ove letvice što ga još dodatno udobnim čini. Ovdje imamo isto neko mjesto, evo možemo nešto staviti. Ovdje isto ima jako velika latica što se izvlači. A kod Scania isto možete ovaj krevet da razvučete, znači jednostavno da napravite ga, evo, još dodatno većim, evo možete sad pogledati, izvukli smo ga neki 10 do 15 cm. Isto jako moćno. Stvarno jako moćan kamion, evo. Ako bi ja nekad bio ovako bogat, ispričat ću vam priču kao ovaj čovjek i ja bi sve ovako nešto kupio. Pa šta bude. Evo ako ima neko sponzor među vama da bi htio kupiti ovakav kamion, može se javiti, ja bi ga rado uzeo. Da si ja vozam kad mi je dosadno. Ništa društvo, evo sad ću vam još malo reći o ovome kamionu. Te neke cijene, karakteristike i malo ćemo se provozati. Evo kao što sam već najavio, video će biti malo duži, ali ne veze, napravit ćemo samo jedan, pa tako ko hoće da gleda, neka gleda, kome se ne sviđa ne mora da gleda, nek preskoči. Cijena ovog kamiona, ajde, zaokružit ćemo. Jaj, kad ideš bez opreme. Zaokružit ćemo, znači cijena ovog kamiona dođe, znači neki, ajde zaokružit ćemo, znači dođe neke 200 sa tim svim kamatama. Evo kao što ste vidjeli, kamion je baš u fullu. Evo ovo do sad nisam nikad spominjao, recimo cijena u kabini kod Scania, između Scania R i S, kad uzmate nov kamion, otprilike dođe 3000 eura. Znači ako imate R kabinu i S kabinu, dođe otprilike 3000 eura. Ovo isto nisam nikad spomenuo, recimo kod Scania svaki 10 konja, to je sad Scania kaže tako, naravno sve zavisi ko vam obračunava, kakve imate kondicije, to sve znate već kako ide kad uzmate te kamione, kad naručujete nov kamion. Znači Scania kaže 10 konja je 1000 eura. Scania. U biti dođe u prosjek, kamo da kažemo tako, nekih 500 do 600 eura, a 10 konja. Znači sad možete izračunati 460 KS na 500S, koliko je skuplja, šta ja znam, od 500S na 560 i tako dalje, onda ajmo da kažemo od 530 do 590 na 660 i ova 770 ovaj S. Znači možete računati neki 500-600 eura na 10 konja. Šta bi ovdje rekla, znači Scania evo rekla da će biti ta potrošnja smanjena neke 3%, rekao sam već zbog toga mjenjača i tog diferencijala i sve i tu novu provozat ćemo se sad jedan isto Gir. Ova prethodna Scania, rekao sam da mi je kolega pričao, 2 retardera je već zamijenio, kamion isto nema neki možda 450.000, nema više.
a nekad ga grijan isto malo zeza, a neće da grije, šta ja znam, da li termostat ili unutra se nešto pojebalo. Uglavnom imajte neke, šta ja znam, sitnice, ništa strašno. Rekao sam, znači 200, eto taj 780S kod prijatelja troši 34 litra, za možete računati, otvoren je njegov na 94 na sat, znači ima novi taj mjenjač, ovdje sigurno, znači ispod 28, oko 27 bi trebala potrošnja da bude, tako su moji od Scania rekli. Sad naravno ako budete, šta ja znam, ako bude on vozio neke veće terete i zavisi gdje će se voziti, možda će biti više, ali tu je to negdje. Evo, ne bi vas puno davio, i ja sam malo u stresu. Naravno da je mušterija odmah došla po kamion, hoće da ga uzme. Evo da nisam to spomenuo, znači ovo je uzeo jedan češki poduzetnik koji jednostavno sve prodao što je imao, naslijedio i uzeo ovaj kamion, uplatio je za njega, ja mislim 340.000 eura i nešto, skroz malo je uzeo sam na leasing zato što tako mora, na 20 mjeseci, jer mi smo na leasing kuća, tako da ne smijemo mi prodavati te kamione jednostavno, da mi naručimo i preprodamo, znači mora ići na leasing. Mogu je on naravno kupiti ovaj kamion, jel, za gotovu lovu, ali odlučio je se, preko nas da to uzme ovaj kolega što je konfigurirao ovaj kamion, radio je bio kod Scanie, ima, što bi se rekao, jako dobar ukus, zato kamion izgleda tako kako izgleda, znači uzeo je baš maksimalno, izvuku iz njega i napravio mu dobru cijenu, znači nije 200.000, malo je ispod, ali evo zakružimo na 200.000, znači i ovo je do sad najskuplji kamion koji sam ja prikazao, evo i snimio, imao ja priliku da provozam. Naravno sad će svi reći nemoguće je toliko puno košta ljudi, ovo je novi model, opremljen je sa GSR opremom, svaki kamion koji ima ovu GSR opremu, ove displeje, te kamere, te senzore u gumama i šta ti ja znam, sve te senzore za skretanje, lijevo, desno, svi ti kamioni su u prosjeku nekih 7-8 hiljada eura poskupili samo zbog toga. Ima znači isto taj super mjenjač, novi model, zato je cijena takva kakva jest i evo idemo se onda još malo provozati, to je to. Nema potrebe da nešto pričam, uživajte. Šta reći ovdje, znači ljudi, ovo je jednostavno ljepota za voziti, evo. Ja mislim da će ovaj poduzetnik, bivši, stvarno da odmori mozak, jel, što bi se reklo, i da uživa u ovome kamionu, jer ovo je kupljeno iz ljubavi, ovo nije kupljeno da bi se tu neka lova zaradila, jer svi vi znate koji ste u transportu da jednostavno kad imate ovakav kamion ne možete napraviti neki novac, svi znate kakve su cijene. Ako je tegljač plaćen sam 200.000, gdje vam još prikolica, da li će on sad uzeti neku hladnjaču ili će uzeti, šta ja znam, raditi za nekoga da zakači neku prikolicu beze pa da baci jednu turu za Španiju, jednu za Portugal, jednu za, ne znam, sad lupam. Kako će, šta će raditi, stvarno vam to ja ne mogu reći. Ali evo, možete pogledati, kamion za voziti je nevjerovatno. Ljudi moji, kamion navlači kao putnički auto, znači ne možete vjerovati, ovo je stvarno ludnica, evo. Baš mi je drago što imam priliku ovakvu da provozam ovakav jedan kamion. I evo za kraj ako već imate recimo iskustva sa ovim novim mjenjačem i sa Scaniom, recimo V8, nije bitno sad da li V8 i da li 780S, može i 660S sa ovim novim super mjenjačem ili 590S sa super mjenjačem, evo, podijelite svoja iskustva, potrošnju, kako se kamion ponaša, koliko troši,
i to sve da tako da, kao sam par puta rekao, jel, da napravimo tu taj najjači forum, da podijelimo sve te informacije, tako da kao cijelina budemo, što bi se reklo, najjača na Balkanu. Evo. Pozdrav i svako dobro vam želim.